नमस्कार दर्शक बंधु आपणको आम चैनल को स्वागत। पवित्र पंडु पूर्णिमा और धनु संक्रांति उपलक्षे आपणको अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आजिर भिडियोटी मीन राशि लोकों बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। कहीं गुरुत्वपूर्ण रही आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले निश्चित भाव जानिपारे। देखंतु दीर्घ 51 वर्ष पर पंडु पूर्णिमा और धनु संक्रांति गोटे दिन रे पालन हेब, जहा फल रे एही महासंयोग आपणक राशि रे बड़ परिवर्तन आनिब। आपणकर जदि मीन राशि होई थाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु मीन राशिर व्यक्ति विशेषक जीवन एही पंडु पूर्णिमा और धनु संक्रांति ठारू बदलिबाकु जाउछि। कारण एही दिन प्रमुख 5टी ग्रह मानक चलन रे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा फल रे आपणक जीवन रे मध्य बड़ परिवर्तन हेब एवं एही परिवर्तन आपणकु किछि शुभ फल देब एवं किछि अशुभ फल मध्य देब। देखंतु देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करिवे किंतु वक्री स्थिति रे रहिबे। ता सहित आपणक शनिंकर वक्रीरु मार्गी होइछन्ति। मंगल बुधंकर राशि परिवर्तन हेब, जहा द्वारा आपणक जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन हेब। तेबे आसंतु जानिबा एही पूर्णिमा और धनु संक्रांति ठारू आपणक जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु आपणकर भी जदि मीन राशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ताहले आसंतु जानिबा केउ केउ बड़ परिवर्तन आसीबो एही 5टी ग्रहंकर राशि परिवर्तन रे आपणक जीवन रे। देखंतु आपणकर आर्थिक समस्या चलिछि, आपणकर स्वास्थ्य रे मध्य खराब परिस्थिति चलिछि, किछि ना किछि स्वास्थ्य समस्या सबुबले रहुछि। ता सहित आपण ऋण आनिछंती किंतु ऋण सुझी पारु नाहंती। ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी चलिछि। परिवार रे अर्थ को केंद्र करी खुशीर वातावरण नाही। परिवार मध्य रे सबुबले परिस्थिति खराब ही रहुछि। मानसिक दुश्चिंतार आपण रहुचंती। दाम्पत्य जीवन रे छोट बड़ कथा को नहीं सबुबले कलह लागी रहुछि। संतान संततिक पई आपण चिंतित रहुचंती। व्यापार वाणिज्य रे लॉस मध्य चलिछि। ता सहित समाज रे आपणकर मान सम्मान रही नाही। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थारे खुशी फेरिबाकु जाउछि। देखंतु आपणकर शनिंकर 7.5 चलिछि एवं आपण एबे प्रथम पर्याय रे अछंती। मार्च मास 31 तारीख परठारु आपण द्वितीय पर्याय को गोचर करिवे, जहा फल रे शनिंकर प्रभाव आपणक जीवन रे मध्य रहिछि। आपणकर हेउथिबा काम मध्य अटकी जाउछि। किंतु एही पंडु पूर्णिमा एवं धनु संक्रांति ठारू शनिंकर एही वर्ष शेष हेबाकु जाउछि एवं मंगलंकर वर्ष 2025 आरंभ हेबाकु जाउछि, जहा फल रे शनिंकर विदाय समय रे आपणक ऊपर धनर वर्षा करिवे। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणक मीन राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि। देखंतु आपणकर प्रथम गृह रे राहु विराजमान करिसंती। तृतीय गृह रे गुरु, पंचम गृह रे मंगल, सप्तम गृह रे केतु, अष्टम गृह रे बुध एवं सूर्य, नवम गृह रे शुक्र एवं द्वादश गृह रे शनि विराजमान करिसंती। सेही गृह गुड़िक रे अधिक प्रभाव रहिबो। देखंतु आपणकर तृतीय घरे देवगुरु बृहस्पति विराजमान करिसंती। आपणकर तृतीय घर हैला आपणकर छोट बड़ यात्रार घर, आपणक छोट भाई भौणीकर घर एवं आपणक ऑनलाइन कारोबार घर। देखंतु एही गृह रे देवगुरु बृहस्पति जेहेतु गोटे शुभ ग्रह
ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଡିଜିଟାଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାର ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁପାତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର 7.5 ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେଟା ଶୁଭ ଫଳ ନ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଶନିଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଫଳ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ ମଧୁର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ବଡ଼ କଥାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଇଗୋ ରହିଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ହେଲା ବୈବାହିକ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହେଉଥିଲେ, ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କୌଣସି ବିବାଦ ଏବଂ କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଯେହେତୁ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ବୁଧଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆପଣ କଥା କହି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ବଡ଼ କାମ ମଧ୍ୟ କରାଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ଶୁକ୍ର ମହାରାଜ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଗୃହ ହେଲା ନବମ ଗୃହ। ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଗ, ବିଳାସ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ। ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ରହି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କାମକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସୁଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଗ ବିଳାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଋଣ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ପଇସା ଆପଣ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ କରାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟାପାରରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭ ହେଉ।